Voilà, Maliens, assalamu alaikum. A balimakɛ do cɔrimanjɛ ouverture média la an bi maliyɛn bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maliyɛn minnu bɛ k'u sigiyɔrɔ bɛnnen do jamana kɔfɛla ma ani minnu fana bɛ k'u bi Mali kɔnɔ n ka foli bɛ bila aw bɛɛ ye k'a fɔ aw ye Mali ko la an y'o de fɔ aw ye n ko an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina mun ye ka taa kunnafoni ɲuman ɲini jamana kɔnɔ maliyɛnw kana o di aw ma o de anw cɛsiri kun ye wa an b'o kɛ fo ka se o dan na maliyɛnw n ka foli mana se aw bɛɛ ma n yɛrɛ kanubaw n b'i olu fo kosɛbɛ n fani n baw minnu bɛ tile ka cɔrɔnɔ wele ni ka duwawu diya ka tila ka conseil diya ka n bilasira n y'a kumakanw minɛ ni n tɛgɛ fila ye o maliyɛnw insha Allah baara mun an y'a daminɛ an b'a kɛ fo ka se a dan na bi cɔrɔnɔ décrypte la komi an y'a ɲɛfɔ aw ye sɔgɔmada in na an kun bi cour d'appel de Bamako la depuis dugu jɛra sɔgɔma ko bɛɛ kɛra an ɲɛna maliyɛnw fo kana bila waati mun na ni an ye video kɛ ka yira aw la k'a fɔ ko Amadu Aya Sanogo ni ale ka ko ma dogo maa si la Mali kɔnɔ sabula 2012 Amadu Tumani Ture maliyɛnw ale ka bɔ fanga la a sɔrɔla sɔrɔdasi dɔw olu de wuli ka jɔ kɛ k'a laɲini k'a fɔ ko u bɛna a bɔ fanga la o kumakan minnu n'a fɔra kunnafonidilaw fɛ an y'a ye k'a fɔ ko caman nana ye ko in kɔnɔ a fɔra waati dɔ la ko sɔrɔdasiw yɛrɛ dama u nana bila ɲɔgɔn na brevets ni bureau rouges maliyɛnw ko sata caman yira a la sata minnu n'a yira a la a yira k'a fɔ ko maa caman bɛ yen k'olu nɔ kun minɛla a kow la k'o de sababu la u sera ka weleli bila Amadu Aya Sanogo ani maa minnu bɛ yen k'olu nɔ yira a ko la maliyɛnw k'a ta a don na fo bi kunnafoni caman o bɛ cari jamana kɔnɔ k'a ta a don na fo bi maliyɛnw nin ye o san 7 ye dɔgɔkun tɛmɛnen n y'a fɔ n ka video la ko anw y'a mɛn k'a fɔ ko Amadu Aya Sanogo k'a kun libéré la an ko n'an bɛ wuli ka jɔ kɛ ka se ka se maa minnu ma minnu kan ka Amadu Aya Sanogo yɛrɛ ka kumakanw fɔ n'o y'a ka avocat minnu cɛsiri bɛ a ka kow la ko minnu bɛ a ka ko la ka se ka o bɛɛ walawala jamanadenw ye n k'an bɛ se olu ma maliyɛnw bi sɔgɔmada in na anw bɛ tribunal la depuis 8 heures ala y'a kɛ jaabiw nana bɔ kunnafonidila caman kun bɛ an ko anw b'an hakili sigi fɔlɔ k'a lajɛ ko in a bɛna kun cɛ cogo mun na ka o jateminɛ ni o farala ɲɔgɔn kan n'an b'a bɛɛ kɛ kunnafoni global kelen ni kana o di aw ma maliyɛnw délibération o kɛra bi Amadu Aya Sanogo a n'a ka ko accusé justice y'a yamaruya k'a fɔ ko u ka libéré k'u ka taa so anw kɔni tugura avocat kɔ bi tilegoya in na fo kana se sufɛla ma an b'u nɔfɛ trikitɔrɔkɔ la yaalaw la ka taa ko tɔ lajɛ k'a ɲɛdɔn u taara bolonɔw bila gafew la mun b'a to Amadu Aya Sanogo n'u ka se ka taa so an bɛ waati mun na nin y'an bɔtɔ ye o kɛnɛ kan u taara so hɛrɛ ani baden kɔnɔ nka avocat ale bɛ n bolo kɔrɔ yan n'o ye maître Cɛsolo Konare ale filɛ Ngininbolo yan fan fɛ ani ka fara Ncika Bakari Ncika Bakari fana ale fana bɛ Ngininbolo yan fan fɛ maliyɛnw olu ale maître Cɛsolo ale kɔni ale tɛ mɔgɔ dogo ye ale dɔnnen don ale ye Amadu Aya Sanogo ka avocat dɔ ye o kɔfɛ Ncika Bakari Kulubali ale ye club mun na sigilen don Amadu Aya Sanogo ka kow ɲɛnabɔli la ka se ka mɔgɔw kunnafoni ka fɛn caman fɔ mɔgɔ ye donc ale bi o ko kunna ale y'o membre ɲɛmaa dɔ ye o kɔfɛ ani Radio Kayira voilà Radio Kayira journaliste fana don a bi baara kɛ Radio Kayira fana na donc an bɛɛ jɛna ka boliboli kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ kɛra olu ɲɛna ne yɛrɛ kɔni sera ka question minnu fara ɲɔgɔn kan ni Damangile maliyɛnw an bɛna jɛni ka se k'o walawala Damangile yɛrɛ fana ale filɛ Numanbolo yan fan fɛ ale fana ye baara kɛ ɲɔgɔn ouverture média la donc an bɛna ko in bɛɛ walawala k'a bɛɛ ban an bɛna bɛɛ fɔ bi maliyɛnw mun mana fɔ nin kɛnɛ in kan o de lɛgɛsɛ o de temps ye kelen t'a jɛ donc an ɲɛsin maître ma a ka se ka foli bila an filɛlibaw yan'an ka don ɲininkali kɔrɔ maître salamu alaikum. Wa alaikum salam. Somɔgɔw bɛ di. Baasi tɛ n na. Baasi t'i la. Baasi tɛ. Konare. Nba. Folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma yan'an ka don ɲininkali kɔrɔ. An lamɛnbaa bɛɛ fo. Waleɲuman dɔn. Ala ye so ɲuman ko. An bɛ Ala deli dugu ɲuman ka diya an ni ɲɔgɔn cɛ. An ka se k'a bɛɛ fɔ. D'accord. Mais e y'a fɔ cogo min na. Maa min b'a bɛɛ dɔn. N'i y'a bɛɛ fɔ i b'a bɛɛ tiɲɛ. An bɛ se ka min fɔ ka mɔgɔw nimisi wasa an bɛ n'o de fɔ. An tɛ se k'a bɛɛ fɔ. Ok, o ye tiɲɛ ye Konare, merci beaucoup. An b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. An b'i micro lajɔ Ncika Bakari Kulubali la.
bari furka jumɛn bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma. Ayiwa an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ maliden bɛɛ fo bi sabu bamananw b'a fɔ ko ni ko nisɔndiyabaatɔ ma k'a tasuma fiyɛ n'a nuji ma bataji b'a fɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Merci beaucoup. Tamakile somɔgɔw bɛ di. Baasi tɛ yen. Folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma. Cɔnɔ an bɛ ala fo k'ala barikada fɔlɔ sabu an ka sigi kɛnɛ in kan o ye farala ala la n'an ye ala fo an bɛ jamanaden minnu bɛ yen n'u ye danaya d'an kan mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo o bɛɛ kɔfɛ ne bɛ foli di aw yɛrɛ bɛɛ ma plateau in kan yan parce que kabi sɔgɔma fo sisan hali sisan maa si ma s'a ka denbaya la e b'a la maître b'a la jigabagari b'a la ne yɛrɛ tun b'aw nɔfɛ kabi bi dugu jɛra hali sisan an ma se denbaya la fɔlɔ donc wulikajɔ min n'an bɛ ka kɛ a bɛɛ ye jamana ko de ye donc k'aw yɛrɛ fo ka lamɛnbagaw fo donc o de ye ne ka foli yɛrɛ fɔlɔ. D'accord. Ok, merci beaucoup Damakile. Maliyɛnw foli tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛna don ɲininkaliw la. Amadu Aya Sanogo an bɛ waati min na ko sisan ani ka fara ani mɔgɔ tun bɛ yen k'u bɛɛ kun minɛnen don an ka sariya baarakɛlaw bolo. Maliyɛnw u bɛɛ sera u ka denbaya la nin waatinin na ala waati ma janya. Maître b'an kɛrɛfɛ an bɛ ɲininkali daminɛ ale la maître. Maliyɛnw ɲɛ b'i la. E de ye Amadu Aya Sanogo ka avocat dɔ ye an ser'i ma dɔgɔkun tɛmɛnen. I y'a fɔ an ye ko délibération u ma labila fɔlɔ yamaruya ma di k'a ka taa fɔlɔ nka i ko n'a kɛra k'i b'a a ɲɛ bɛɛ fɔ an ye depuis dugu jɛra an de bɛ ɲɔgɔn fɛ tiriki-tɔrɔkɔ la a bɛɛ kɛra an ɲɛna an taara kan 1 na an bɔra yen an taara yɔrɔ ninnu bɛɛ la gendarmerie yɛrɛ mun filɛ nin ye Falaɲɛ an taara yen fana u ko filmeli ti k'a yɔrɔ dɔ la nka an ko n'an tilala an bɛna global kɛ mɔgɔ ye maintenant délibération kɛra bi ko Amadu Aya Sanogo ka taa so a ko passera cogo jumɛn salle kɔnɔna na ko kɛra cogo jumɛn. Bien, ne hakili b'a la a kunɲɔgɔnkelen ye bi ye n y'a f'i ye ko a ka di bɛɛ ye o ka bila kosɛbɛ tun b'a bila tarata tɛmɛnen Amadu Aya ka avocat y'a ɲini u ka fiɲɛbɔda di u ma Aya kelen de o mɔgɔ 13 de don mɔgɔ 13 o mɔgɔ 13 alors tribunal kɔnɔ ala y'u sɔn hakiliɲuman na bi u nana fɔ a ye ko mɔgɔ 13 in bɛɛ k'u ka taa so ko ni faso mago sera o ma waati min na k'u nana an ka kiri kɛ kiri ma ban dɛ mais olu kɔni ka kaso jɔra yan fɔlɔ a ɲɔngiri la. D'accord. Voilà. Donc kiri ma ban nka ɲɔngiri la donc b'a yira liberté provisoire de dira u ma fɔlɔ. Bon, liberté provisoire donna o y'a fɔ cogo dɔ ye mais liberté provisoire yɛrɛ hakilina bɔra Mali sariya kɔnɔ a tɛ yen tun n'i bilala liberté la i bɛ liberté de la. N'i bila liberté la i bɛ liberté de la fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko liberté provisoire o tɛ yen bilen o tɛ fɔ liberté de la déjà i bɔra. Mise en liberté. Donc o b'a yira a bɛ mise en liberté la. Donc ni faso mɔgɔ jɔra u la u b'u wele an bɛ kiri kɛ. O la o kiiri senfɛ sa jɛni ye mun de kɛra parce que i ka kuma daminɛ na da filila dɔɔni ko min y'a jira k'a fɔ Amadu Aya ninnu sen b'a la ayi de u sen t'a la u nɔ mina na de k'u sen b'a la u sen t'a la u nɔ mina na de nɔ mina na n sen b'a la o ni sen b'a la a tɛ kelen ye ni fɛsɛfɛsɛliw bɛɛ kɛra tuma min na k'a dɔn k'a fɔ karisa ni karisa de ye nin kɛwale in kɛ a la a bɛ fɔ k'i nɔ de b'a la. D'accord. Voilà. Donc, mais maintenant, kiri kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ kiri daminɛnen depuis u minɛna fo kana bila bi la o b'a yira k'a fɔ preuve de ma sɔrɔ mun b'a yira k'a fɔ k'u nɔ b'a la wa. Preuve de a bɛ fɔ ma présomption d'innocence o tɛ Mali kelen ye. A bɛ jate min na hali n'i bolo minɛna ko la i bɛ k'a kɛ tant que sariya m'a fɔ k'i nɔ don a bɛnnen tɛ maa si k'a fɔ k'e ye nin kɛwale in kɛ. O de la a bɛ fɔ présomption d'innocence. Siga kelen b'i la. Siga kelen b'i la mais i nɔ don tɛ kelen ye. Donc kabo min nana fɔ bi siga tun kɛlen don la ko u nɔ b'a la nka hali bi a ma daliluya si ma sɔrɔ k'a fɔ k'u nɔ don. Donc f'an k'an nɛ don ni ɲɔgɔn cɛ o de tun b'o mara kɔnɔna na o kasolabila kɔnɔna de la siga kelen don la o ni nɔ don o tɛ kelen ye. Donc kiri ba mana kɛ waati min na ni min nɔ kɛra la o bi dɔn ni min nɔ t'a la o fana bi dɔn. Donc à présent sariya b'a jate minɛ k'a fɔ siga kelen don karisa fɛ mais o ni u nɔ don o tɛ kelen ye. D'accord, a tɛ tɛmɛ o kan. Maintenant maître hali bi yan'an ka tila e la dɔɔni an bɛ fɛ k'a dɔn komi depuis dugu jɛra i yɛrɛ b'i sen kan. C'est ça. An n'i tugura ɲɔgɔn fɛ an taara gendarmerie la
an y'a ye taara gafew fɛ parce que waati min na sariya kunnafonidila caman y'a cari k'a fɔ ko u taar'u ka so an yɛrɛ y'a ye kunnafonidila caman ko k'u b'u ka denbaya la nin waati in na anw y'o kunnafoni sɔrɔ o y'a sɔrɔ anw de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u tun ma se denbaya la fɔlɔ maintenant gafe dɔw de tun kan ka rempli wa bien mun ko de bɛ ne sen na c'est-à-dire ni kiiritigɛlaw ye kiiri tigɛ kumakan in dɔrɔn t'a bɔ a kɔ u bɛ kiiri tigɛ kan de kɛ sɛbɛn ye sariya bulon min ye kiiri tigɛ o bɛ sɛbɛn a bɛ fɔ ma ko arrêt ou ordonnance de mise en liberté ɔ a fɔlen o t'a kɛ de fo k'a sɛbɛn o y'a sɛbɛn o bɛ saisi ka taa enregistrer tuma min na o de bɛ taa ka taa di gendarmerie la k'a fɔ karisa ni karisa tun bɛ kaso la procureur ko général ko k'a k'u bila minnu bɛ kaso bonba la o bɛ taa di régisseur bɛ kaso bonba la k'a fɔ procureur général ko o ye ni sen fɛ Bulonkɔrɔ o ni Simiɲɔn olu de tun bɛ kaso bonba la. Bulonkɔrɔ ani Simiɲɔn Keyita. Simiɲɔn Keyita. Bulonkɔrɔ tun ye gendarme kɔrɔ ye ani Aya ninnu tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a taara retraite la sisan o de y'a bila ka taa kaso bonba la. Donc Simiɲɔn ta ye parce que o ye commissaire de police ye. Donc o tɛ surasiw ni surasiw dɔrɔn de minɛnen bɛ garder gendarmerie la o de la Bulonkɔrɔ o ni Simiɲɔn ta la bila kaso bonba de la. Donc an fɔlɔla olu de la bi sɛbɛn gafe sɔrɔlen an fɔlɔla Simiɲɔn ni Bulonkɔrɔ la ka taa olu ka bilali sɛbɛnw di ka t'o di fɔlɔ donc olu fɔlɔ de bɛ se so kɔfɛ an tora Soyiba Jara Fuseni Jara o ni maa wɛrɛw min na o mɔgɔ 10 de tun don olu de tun bɛ gendarmerie la kan 1 la olu de tun kan 1 na an taara ka SIJ Famaba n'o ye Aidara ye o de bilara ɲɛ ka baara in bɛɛ nɔgɔya an taara olu fana bɔra kɔfɛ de an mɔtɔ de filɛ an y'aw bila yɔrɔ la sisan donc hali n'a se bɛ so a ma mɛn parce que e ni ne yɛrɛ si ma se so fɔlɔ donc donc o b'a yira a yɛrɛ kɛra laban ye ka taa o de kɛra laban ye ka taa so munna bɛɛ n'i bɛ kunsigi nɔfɛ n'i ye kunkolo sɔrɔ i b'a bɛɛ sɔrɔ parce que nin fɛn o fɛn filɛ nin ye de nin bɛɛ ye yɔrɔ sɔrɔ na a y'a ko de la donc a y'a ka kɛ a yɛrɛ ka laɲini na olu bɛɛ ka bɔ fɔlɔ ale ta man gɛlɛn ni a kɛra cogo min na a bɛɛ kɛ ten parce que an delila k'a fɔ parce ko a y'a ko hali n'ale kunkolo bɛɛ to Mali ko da fɛ k'a b'a kunkolo di Mali ma donc bɛɛ de taara k'a to o hukumu kɔnɔ wa a yɛrɛ bɔra sa a taara. D'accord, merci maître yani ngana ɲininkali wɛrɛ bolo da i la donc n bɛ ɲɛsin Cika Bakari ma ale fana ye kunnafonidila ye maliyɛn ale baara kɛ radio Kayira la en même temps u kɛn bɛ ka club minnu sigi Amadu Aya Sanogo u tɔgɔ la depuis a minɛna fo ka na se bi ma olu fana ye wulikajɔ caman k'a la ale y'o membre ɲɛmaa dɔ ye Cika Bakari maintenant nisɔndiyako jumɛn bɛ aw bolo bi. Bon en réalité nisɔndiya min b'anw na bi an bɛ se ka min fɔ bi lamɛnbaaw ye o ye basigi de ye. Amadu Aya ye maa don bɛn mɔgɔ de don a fɔra dama ye baara kɛ ni bɛn sira ye bamananw ko faamuya fanga b'a bolo waati min se caman tun b'a ye koyi a tun bɛ se ka bɛn caman kɛ an ye coup d'état ye minnu kɛra o tɛmɛna cogo min an y'a ye mais Aya ko ale nana Mali ko de kama a ma coup d'état in kɛ don kama ko ka minɔgɔ b'a la n'o de tun don Aya bɛ yɔrɔ min a tun tɛ se yen bi donc a danya tan a kumana ko bɛn. Donc au bɛn an bɛ Maliden bɛɛ kelen-kelen bɛɛ wele n'o bɛn de maliyɛnw k'u bolo di ɲɔgɔn ma bɛn kana jamana in kɔnɔ dɔ kɛra dɛ jamana in fɛnɛ kan ka an bɛɛ kelen-kelen minɛ bi n'an fɛn o fɛn bɛ yen ko an ye fasoden ɲuman ye an kan ka hami ni Mali ye bi i n'a fɔ a y'a hamina n'a ye cogo min wa maa o maa bɛ yen ko ye Amadu Aya fɛ bi k'a fɔ an nɔ tun b'a la an nɔ kun t'a la an y'a kɛ tan an y'a dɔn tan a ye anw kan t'o ma koyi an ko Mali sɔrɔdasiw ka bɛn mun y'a to kiiri bɔra Mali 13 janvier tɛmɛnen a bɔra ma de k'a sabu kɛ u tɛ fɛ fɛn ka don sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔdasiw bɛ kungo kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ bi nin ka bere ka bilen nin ka bere ye binkɛnɛ ye nafa jumɛn b'a la de a bɛɛ tɛ malidenw ye wa a t'a to an ka bɛn sa dɔ ma kɛ a y'a yɛrɛ kura dama a y'o de fɔ ko caman kɛra la ye ko caman mun dɛ a kɛra sununkun ye a sɔnn'o ma o tuma mun b'a to anw mun y'a kanubaw ye ko an ti sɔn u bilara bi a diyara an ye wa min ɲini malidenw fɛ o ye bɛn di dialogue national kɛra jamana in kɔnɔ yan a kɛra mun kama ko bɛn kana jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Amadu Tumani min ni ale a kɛra ale la a ma segin ka na wa a tun tɛ dialogue kɛnɛ kan wa yala a ka fisa ni Aya ye wa maliden tɛ wa Aya tɛ malidenw ye wa maa minnu yɛrɛ fana bɛ ko gɛlɛya donna u n'olu ni ɲɔgɔn cɛ olu fana ma kanabila sɔrɔ wa
yala olu ti malidenw ye wa a y'anw yɛrɛ fana ye malidenw ye o cogo la ɔ maa minnu yɛrɛ fana bɛ yen ko a fɔra k'olu ye banbilabilemantigiw burumuso n'o ye belewolojuw ye mais n b'olu y'a fɔ kɛ olu ko di u ko dɔ kɛra sa o san 7 k'u k'a lajɛ sa doni min b'o kun ko dɔ ka bɔ a la u yɛrɛ y'o f'u ka kumaw la ko dɔ kɛra ten wa ko ni jamana y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ olu yɛrɛ sɔn b'o ma bi ko sabu ko dɔ kɛra nin ko in na a ko nka olu fana ni hakɛ dɔ ka kan u ka indemniser u mago b'o la o y'o fɔ jamana bɛ se ka min kɛ dɛmɛna ka ɲɛsin u ma jamana fana bɛ se k'o kɛ nin bɛɛ ye kuma ye mun fɔra nka a bɛɛ bɛ don mun kɔnɔ o ye bɛn de ye kosɔbɛ malidenw a y'a to an ka bɛn sa an ka yɛrɛ nafa ɲi da jamana in kɔnɔ an ka jamana hinɛ ni maa yɔrɔw bɛ yen sa k'u bɛ nin ko in sugoro k'a fɔ ko olu ye politikimaw ye k'a k'i na ko dɔ su ka bila dɔ kan k'u ka jamana hinɛ minɛ sa u ka jamanadenw to u ka bɛn de min bɛ jamana kan kɔrɔ fɛ an ma se ka tila o la fɔlɔ n'a fɔra k'an bɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ kun kɛ ɲɔgɔn na nafa foyi t'a la ni kɔni baara in sira kan an bɛ justice mali an bɛ mali justice an b'o fɔ an ka da an ka justice la an tɛgɛ da an ka justice ma jamana ɲɛmɔgɔw fana minɛn da jigin n'u bolo yɔrɔ caman nka nin baara in sira kan an b'a fɔ nin ye bɛn baara ye an b'o fɔ a la. Ok. Maintenant Cikabakary rapidement komi club sigilen don ka Amadu Aya dɛmɛ mais aw fana n'ale ma la k'a fɔ sariya tigɛ o cogo ɲuman o fana ye aw minɛ ko ye. Tout à fait. Ɔ maintenant komi a fɔra ko Amadu Aya ninnu nɔ minɛlen don. Kosɛbɛ. Nka a ma fɔ ko u nɔ b'a la fɔlɔ. Ayi présomption d'innocence bɛ yen. Voilà présomption d'innocence bɛ yen donc a bɛ se ka kɛ sariya mɔgɔ bɛ jɔ o la. Oui. Mais aw dalen b'a la k'a fɔ ni sariya mɔgɔ nana jɔ o la ko kow nana approfondir dɔ nana sɔrɔ o la ko nɔ bɛ sɔrɔ ko la aw bɛ to sariya kɔ wa. Maa si tɛ sariya ni sanfɛla cɛ. Sariya yɛrɛ b'a fɔ ko nul n'est censé ignorer la loi ko maa si den kelen tɛ yen k'a fɔ k'e bɛ kisi sariya ka bere dalen ma k'i kun ko bari ko ne kun t'a dɔn. O fɔra yɔrɔ min na o a bɛ fɔ fana ko nul n'est au-dessus de la loi ko an si tɛ sariya ni sanfɛla cɛ. Awa n'olu kuma ye tiɲɛ ye anw jumɛn bɛ se k'a fɔ bi an bɛɛ de ye maa ye maa min na an kan ka kɛ maa si tɛ jamana sariya ni sanfɛla cɛ. Maa min bɛ jamana ɲɛmaa la n'o ye Haji Ibrim Bokari Keyita n'a ye fiɲɛ kɛ a bɛ kiiri. A y'anw di sariya ni sanfɛla cɛ koyi. U nɔfɛ maa si tɛ sariya ni sanfɛla cɛ. An danya ta an ma deli k'a fɔ an ka discours la ko a y'anw ka kiiri tigɛ. An ka kɛlɛ bɛɛ kɛra a ye kiiri kɛ waati min fɔra k'u kan ka awa kiiri o kɔnɔ ko maa juguya cogo o cogo ko a man ka tɛmɛ san 3 kan an taara fɔ san 7 na kaban. Sariya ye dakari a y'anw yɛrɛ la dɛ. Donc aw ka laɲini tun ye kiiri ka tigɛ. Kiiri ka kɛ an ma dɔwɛrɛ fɔ an ko kiiri ka kɛ de wa a ka kɛ tiɲɛ kan. An y'o dɔrɔn de ɲini mais don kelen an ma deli k'a ɲini ko kiiri in kana kɛ an ko a ka kɛ fɛn caman bɛ la o na dɔn nka bi an t'o si kɔnɔ an bɛ bɛn de kɔnɔ bi ni bɛn nana an bɛ bɛn kuma fɔ an bɛ tugu bɛn kɔ sabu Mali in sɛgɛnna kosɔbɛ o bɛn anw b'o de kɔ hali sini n'a fɔra de ko an ka bɛn k'o kama ko nin ko in ka ban yan anw sɔnna bɛn ma sabu an ye Maliden ye wa an bɛ Mali fɛ. Jamakili ŋa dɔ b'i bolo ka tɛnku maître la ou bien ka tɛnku Cikabakary la. Ɲininkali dɔ bɛ n bolo a cɔ nɔ n bɛ fɛ yanni n ka don ɲininkali kɔnɔ bi ne ye fɛn dɔ ye walahi a ye minɔgɔ bɔ n na a ye kɔngɔ bɔ n na a ye jamana kanu don n na bi a y'a bila la image min bɛ yen image kelen de bɛ yen n'o bɛ ka circuler a bɛ gendarmew yɛrɛ nisɔndiyalen don bɛɛ bɛ ka girin a kan donc a ye ko dɔ a bɛ mɔgɔ fɛn fɛn mana diya ye a bɛ touché a gendarmew yɛrɛ a bɛ kan min kɔnɔ gendarmew bɛ ka kule n'a ye u bɛɛ nisɔndiyara k'a fɔ a y'a bila la u yɛrɛ ye photo ta n'a ye a photo bɛ réseaux sociaux kan sisan ni gendarmew bon o b'a yira an na Cikabakary bɛ ka bɛn min fɔ tiɲɛ na armée ka ɲɔgɔn minɛ bi anw mago b'o de la jamana finitigilakaw golomasiri tabaw n'o ye surasiw ye olu ka kɛ kelen ye bi an mago b'o de la puis cɔnɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen n ko ɲininkali bɛna tɛnku mɛtiri la mais yan'o cɛ fo maliyɛn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ a y'a hali n'a sera ka so ye sisan ye a kuma se fɔlɔ dɛ parce que a ye kunnafoni caman mɛn k'a fɔ depuis sɔgɔma k'u taar'u ka denbayaw la mais ni a y'a sera ka denbaya la sisan don parce que mɛtiri yɛrɛ bɔra a y'a bila yɔrɔ de la dɔrɔn ka na yan ani Cikabakary. Mais n'an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ donc bulon ninnu fana n'o y'a sɔrɔ ser'u ka so 16 heures wagati don parce que an bɔra MCA yɔrɔ la 16 heures wagati de mɛtiri ninnu taara yen papier di 17 heures tɛmɛnen de an bɔra Amadu Konare wa ka na donc a bɛɛ kɛra nin wagati ninnu de kɔnɔ bilali bɛɛ kɛra wula in na. pour que kuma sɔn ji la dɔrɔn ko mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ sariyatigiw kɛlen k'aw kandi dɔrɔn ko ka mɔgɔ bila olu kandi nka formalite dɔw bɛ yen mɛtiri yɛrɛ bɛ yan ale bɛ se k'o ɲɛfɔ komi a yɛrɛ bɔra k'a ɲɛfɔ déjà donc o formalite ninnu tun kan ka remplir nka kabi kibaruya binna ka bɔ kama ko ko ka bɔ k'u ka bila u ka bila maaw ko k'u ser'u ka so de
o ni u kun seru ka so ti kelen sabu tɛmɛsiraw fɛnɛ bɛ ko bɛɛ la ko ji bɛɛ n'a tɛmɛsira don donc o ji bɛɛ n'a bolisira don awa o sɛbɛnfura ko o de kama mɛtiri bɛɛ halisa a ma se so sabu u kun bɛ ko baaraw de ɲɛnabɔ o kun jɛra sisan maaw taara so aw bɔra k'a ɲininka sisan ko ko bɛɛ taara sabu a y'a yɛrɛ o de ɲini a ko ale kelen ale tɛ se ka taa so ale ni minnu cɛla ale ye maaw ka ɲɛmaa di u ka bɛɛ ka baara ɲɛnabɔ ni tɔw sera so kuma min ale ka baara n'o sera ka ɲɛnabɔ waati min kɔnɔ ale bɛ sigi ko donc Amadu a yɛrɛ de y'o demandé a y'o de ɲini ɲɛmɔgɔ ɲuman a ye nin de ɲini donc ni an ko ka fɔ ko bɛn ka b'o fɛ nin b'a ye nin y'a exemple sɔrɔ mɛtiri n'a ɲininkali ye mun ye maliyɛnw bɛ fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ ma hakɛya min bila la n'o tɔgɔ b'i bolo donc n'an y'o tɔgɔw fɛnɛ dɔn komi i bɔra ka sirimani fɛn fɔ Bulon Samake ani Aya o ye maa saba ye tɔ ninnu olu ye jɔn ni jɔn ye ninnu ka groupe la maa 13 de tun bɛ kaso la mɔgɔ 13 Aya ye tun b'a ta Dana école de la gendarmerie la Falajɛ mɔgɔ 10 olu tun bɛ camp 1 la mɔgɔ 2 olu tun bɛ maison centrale d'arrêt la Kasobonba la 2 min tun bɛ Kasobonba la o ye Bulon Samake o ni Simeon Keita k'o fara Aya kan o ye maa 3 n'o bɔra Isa Tangara Fuseni Jara Cɛmɔgɔ Adama Jara Soyiba Jara Kif n'o ye Omar Sanafo o ni Sengare Amadou Konare o ni Christophe Dambele voilà olu de maa dɔn mɔgɔ 10 ya Sekina Sibi olu de tun bɛ olu kun ka ena d'accord a tɛ tɛmɛ o kan Cɔnɔ ɲininkali minnu bɛ ne fɛ bakuruba la nin y'o ye d'accord donc maintenant yan'an ka continuer ɲininkali tɔ la maliyɛnw ka se ka émission kun cɛ vous savez réellement que nin ko de kɛra bi kunnafoniw u kɔni jɛnsɛra k'a fɔ ko Amadu Aya Sanogo ko a libéré la an bɔra ka mun fɔ aw ye sisan o de lɛkɛsɛ a bɔra a ka so de a ma mɛn a bɛ sira la ka taa a ka denbaya la o kɔnɔna na maliyɛnw kuma caman fɔra nka laɲini belebeleba ye mun ye komi Cika Bakari damagara la o ye bɛn ani sabati ye anw ka Mali kiri maliyɛnw juge ɲɛnamaw olu bɛ Mali kɔnɔ avocat cɛsirilenw tiɲɛ ka di mun ye olu fana bɛ Mali kɔnɔ a ɲinina de k'a fɔ ko nin kiri ka tigɛ tilennenya kɔnɔ sabula sariya y'a jira k'a fɔ ko n'i datugura kaso la san 3 k'a sɔrɔ wulikajɔ ma kɛ i ka kow la i kan ka bila liberté la fɔlɔ yan'a kow ɲɛ ka ɲɛ maliyɛnw ko ninnu ta nana tɛmɛ san 3 ka taa fo san 7 an b'a la donc ko kɔni a bɛ nin niveau la k'a jira k'a fɔ bi olu bɔra sariya y'a ka baara kɛ k'a jira k'a fɔ a dan tɛmɛna u kan ka bila fɔlɔ ni sariya mɔgɔw nana jɔ u la don nataw la wulikajɔ sama u ma mun b'a to ɲininkali minnu a b'u bolo ka se ka olu fana ɲɛ sɔrɔ tuguni maître maliyɛnw ɲɛ b'i la bi hali bi e tun ye avocat dɔ ye nka aw ma joli bolo i bɛ se ka tɔn ninnu dɔw fɔ an ye wa aw mɔgɔ joli ye baara kɛ fo ka se nin ma mais an y'a mɛn k'e de tun ye u bɛɛ la ɲɛmaa ye ne t'o bɛɛ la ɲɛmaa ye ne ye jɛkulu mɔgɔ ye an kɔrɔ musokɔrɔbaw ye Mariam Jawara ye avocat ya la a ka kɔrɔ n'a ye baara la a y'a daminɛ an ye n'o bɔra la Cheikh Umar Konare bɛ yen Isaka Kulubali bɛ yen maître Dambele bɛ yen Amidou o ni maître Diop ka fara ne kan o ni denmisɛnnin caman an bɛɛ jɔlen de tun na Siman Sanisi Tabure maître Tabure et autres maître Soumare a Segu ka taa Segu maabaw fo an y'o investigation an y'o ŋunuŋunukaw mɛn komi e de ye avocat ye o ko bɛ cogo jumɛn a bɛna taa mun na Segu ye bien mais b'a fɔ mais a jateminɛ a y'a fa n'a ba de bɛ Segu donc n'i bɔra nin gɛlɛya sugu la an bɛɛ bɛ taa an ba bara fɔlɔ de kosɛbɛ parce que san'an ka na diɲɛ na an ye kalo 9 de kɛ an ba o sogo ni ngolo cɛ donc n'i bɔra nin sugu la i hakili bɛ jigin ba de la donc comme ba bɛ Segu surtout o ka santé o man kɛnɛ kosɛbɛ donc a ka hamina kɔni ye ka taa a ba lajɛ fɔlɔ ka taa ba lajɛ ba bɛ yen fa bɛ yen donc je crois c'est bien normal a ka taa Segu bon ma fo b'a la sabu fɛn bɛɛ et puis i bagina yɔrɔ min na i dɔnnen bɛ yɔrɔ min na i fa ni ba bɛ yɔrɔ min na n'i sera yan maaba minnu bɛ yen ko n bɛ taa foli di olu ma a kɔni a ka ca Ala fɛ a bɛ taa Segu de donc n'a a bɔ n kɛra Segu t'a kama e kɔni d'a ma la hali bi a ma se Segu voilà. D'accord maître Cɛsoro maître an bɛ nin ɲininka mun na tari Amadu Aya Sanogo
avec la continuer avec toi un statut chef d'état là ou bien voilà ou bien général. Bien, Saria City follow amero mina. Comme ma aga général 4 étoiles de la Kobe Wow. Donc il est toujours général. Général 4 étoiles. Général 4 étoiles. Général Victor, voilà. 4 étoiles Général, d'accord. Du corps. Corps. De votre armée, c'est ce qui veut dire. Donc, à Bora, malgré tout, au statut victoire. Au statut Bala, il est aussi Yagli Bala. Muso, Njiga Bagari Mounouvo. Perouji Muso, au lieu qu'il est ancien chef d'État. Donc, au statut Follon de Bala. Akere Bio, Akere Tungureo, Hana Komandiye. Mali histoire là qu'on a fait pour qu'on ça y est, notre Amadou Ayassane. Donc, il est ancien chef d'État. Il est ancien chef d'État. Jusqu'à preuve de contraire, Ama Bouacha la fouet mananaï ou fouet tinanaï. Parce que le jugement convient sur le fond. Tout à dire qu'à fois, Aya Doda Aya Boda. Mais t'as fait qu'un dado là, parce que t'as dossier qu'on a là. Ou, Mami, ni bito ka ko la ma finalement. Ouais, mais maître, on me fait écho voilà parce que Tchaman ou ce sont ko la ka foko et nous y jamana koro, on a mali président. Ça y koro. Ouais ka fo Tchaman da to kala. Bon comme on sharia barakelo et a to ka kala kun jumena et puis a bora ni njogo ina ta akanga wole toujours l'ancien président du Mali. Akanga wole te. Aba wole te ke yoko aya de kino Musa Birambe yana ngop madula munu yɛrɛ t'a fɛ ka tiɲɛ dɔn olu tun t'a fɛ ka Musa yɛrɛ tɔgɔ mɛn Maliko la i n'a fɔ ko an y'an ban san 23 kunna u tun t'a fɛ ka Musa tɔgɔ mɛn la mais finalement nci y'a fɔ Nci ka Bakari ye kuma dɔ fɔ waati dɔ la ko a bɛ yafa ma ko ɲɛ tɛnɛ ye samiyɛfɛ bo ye mais a taalan don a tɛ ɲɛ kɔ o bɛ cogo min na Amadu Aya hali n'a kɛra file kelen ye a ye Mali mara minnu tɛ boli la ancien chef d'état tɛ a tɔ ne tun tɛ taa fɛ yen koyi olu bɛɛ bolila ka taa Amadu Aya fɛ Kati ne ma deli ka se a waati donc u bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn Piricho k'a fɔ il est ancien chef d'état il est général d'armée de corps d'armée 4 étoiles donc a tɛna minɛ a la a tɛna mun na ok ci dɔ fara o kuma kan Parce que ne bɛ ka min fana yɔrɔ kan dɔrɔn maliyɛnw k'a faamuya ne ko n'an ye Mali histoire ta n'a nana se 2012 ma le 22 mars 2012 ko ATT ye fanga bila mun bɛ fɔ de maliyɛnw k'u yɛrɛ ɲininka mun bɛ fɔ a bɛ fɔ de ko Amadu Aya ninnu jɔn dara n'a ye mais n'i y'a jateminɛ sariya la est ce que investiture kɛra est ce que parce que an b'a ye minnu bɛ kɛ président ye investiture de bɛ kɛ sariya bɛ fɛn dɔ de sigi sen kan k'a fɔ e kɛra jamana président ye mais caman y'a jira k'o ma kɛ ale la quel qu'en soit munna jɔnmuda sigira jɔnmuda mana wa investiture mana kɛ cogo o cogo bi hali dɔw k'a fɔ ko Amadu Aya ye posisi ye o kuma ye kuma jɛngɛnenw de ye o pourquoi jɔnmuda ma bɔ olu kɔnɔ wa olu ka coup d'état kɔnɔ wa a ma lakodɔn wa Sɛki Umaru Jarama b'a kɔnɔ ma lakodɔn wa ni posisi don maa min bɛ jamana ɲɛmaaya la bi o ka ministre min ye élection labɛn o ye posisi ye o kuma posisi ka maa sigi o ye jɔn ye ni a ye posisi ye o kuma min fɔ ko maaw n'an bɛ kuma an kana an kɛ ni juguya ye an ka kuma dɔrɔn ni ko dɔn an ka tiɲɛ an k'o ta k'o bila ɲɛfɛ komi bi an t'o kɛnɛ kan n'o tɛ an bɛ min fɔ bi n'i ye Mali histoire ta hali ni a y'a da k'a kantigɛ k'a jɛnya bɛɛ fa bi Mali histoire la o tɔgɔ tɛ bɔ la fɔ ka diɲɛ wuli fo n'i ye Mali yɛrɛ bɔ yen fo an ka sɔn o de ma donc k'a fɔ ko a y'a tɔgɔ fɔli walima a y'a ja yiri président kɔrɔw kɛrɛfɛ ko b'an tɔɔrɔ waatiw tɛmɛna ni a y'a kun sɔgɔsɔgɔ la Mali la mi bɔ bɛɛ kunkolo la koyi kosɛbɛ mun b'o kɛ jamana de tun b'a bolo jamana tun b'a bolo an y'o fɔ ko a tɛ sariya kɔnɔ a bɛ sariya kɔnɔ o nka tiɲɛ kɔni ye fɛn min ye n'o ye tiɲɛ ye Ala ka maa fara a ye dɔ sigi kɛ a ye don dɔ sigi kɛ Mali in kunna don dɔ tɛmɛna Mali foyi kun tɛ ɲɛnabɔ ni a y'a tɛ o kɔni o jɛlen don fo an ka sɔn o de ma ok d'accord a bɛ ka min fɔ ka accord cadre de kɛra mɔgɔ t'u ta cogo dɔn CEDEAO mɔgɔw nana k'a reconnu accord cadre min kɛra o de kɔnɔna na on a reconnu à Amadou Aya la qualité d'ancien chef d'État au accord cadre qu'il soit investi ou pas cette qualité lui est reconnue par l'accord cadre et c'est fort de cela et ko kɛra
2012 coup d'état corona au père amnistiera Mali Assemblée générale, Assemblée nationale, en reconnaissant à Amadou Aya la qualité d'ancien chef d'État. Donc on n'a pas besoin d'investiture, c'est une reconnaissance de facto, de fait. Voilà. D'accord. Donc o jabi jara ko sabe aywa ni mbaci tawma awa segure an atmosphere be togomi ani a yɛrɛ ka club siège la awa nati basi o ma yɛrɛ peut-être mɔgɔ bɛ se ka témoigner à partir de Segu n'o ti kɛ degun y'aw ma ouverture média kan fana sini n'a y'aw diya hali sisan yɛrɛ an bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka témoigner kɛ par téléphone voilà. No ye problème t'a la komi an ka obligation sabati ka taa donc pour que an ka se ka ko sigi sen kan donc ni ala sɔnna ma an bɛ obligation kɛ ni ka se ka taa Segu u nɔfɛ ka se ka ko tɔ bɛɛ ɲɛɲini Segu sikɔrɔ ani Balasago voilà donc maintenant maître maliyɛn kɔni ɲɛ b'aw la maintenant an bɛna se émission banyɔrɔ la hali bi maintenant bɛɛ y'a mɛn ko Amadou Aya Sanogo libéré la e de y'a ka avocat ye wa a yira n na k'a fɔ ko e de n'a fana gɛrɛlen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Atali a fɔ a ye ko a libéré la maintenant juge ye fɛn di a ka kuma fɔlɔ kɛra mun ye i ma. Sanni an ka se déjà gendarme tun y'a fɔ mais an y'a fɔ ko ala ka bon. Ala ka bon a y'o de fɔ. A y'o de fɔ. mais an ɲɛ bɛ kɔlɔsi voilà an ɲɛ bɛ kɔlɔsi la a kan na o ye parce que caman y'a yira ko kɔlɔsi b'a kan na ko olu tun t'a dɔn n'o ye. Ko caman ne t'a fɛ ka mɔgɔw sɔsɔ u ka dɔnni la parce que dɔnni ma bɛɛ f'u ye. Minnu tun bɛ taa gulɔbaw di Kati bɛɛ b'a dɔn tigicogo Amadou Aya tun t'o gulɔ min a wisigiw ni fɛn a min b'a b'u la koyi mais Amadou Aya t'o min abada seulement mɔgɔw t'a dɔn de a t'o min ne ni an bɛɛ ka kɛ jɛkulu kelen o kana gulɔ di ne ma ni ne t'a min est ce que ne bɛ n ba la ko n t'a min k'a sɔrɔ aw b'a min est ce que o bɛ kɛ hakilimaya la o bɛ kɛ o donc o wulila de fɛn o fɛn bɔra n'a tɔgɔ ye olu yɛrɛ tun ye gulɔsanaw ye gulɔsana ni gulɔmina bɛɛ ye maa kelen de olu de tun bɛ taa n'a ye ka bɔ n'a ye sinon Aya t'o gulɔ min o d'accord a t'o gulɔ de min donc ne ye kɔlɔsi dɔ la bari Musa bɛ bɔ tuma min na ni Musa ye dugawu k'i ye Ala barika la a bɛ minɛ o tɛ ma ne ye Musa défend jusqu'au massi voilà Musa tun bɛ hali bi n'a ye dugawu k'i ye a bɛ minɛ o tɛ faamuya Ala ko a ye ɲinɛ a kan dɔn hali ni kaso y'a to ne ka Ala ɲini k'a dɔn o ye sira dɔ ye n ka kɛ ka Ala dɔn sira min an b'a ɲini Ala fɛ hali bi Ala ka Amadou ta kɛ ɲɛtaa ye o sira oui mais a ka kuma kɛra mun ye a ye mun f'i ye a ko Ala ka bon Ala ka bon o dɔrɔn a bɛ fɔ Ala ka bon a bɛ fɔtɔ ka bila la faamaw de y'a bila kaso la ni faamaw ko ko fiɲɛbɔda d'a ma dun donc Ala ka bon a b'o ka bila la toujours mais aw dalima la a bɔlen mun filɛ nin ye foyi tɛna sɔrɔ inshallah o précaution talen don la ou bien mankan tɛna wuli bɔli in kɔfɛla la kɔni ko n'i b'a kɛ i bɛ da Ala la k'a kɛ ko hali Ala ko n'i ma da la a tɛ mago ɲɛ ye donc ne da m'a la n tigɛlen don a kan foyi t'a sɔrɔ foyi tɛ Amadou Aya sɔrɔ foyi t'a jɛɲɔ sɔrɔ seulement n y'a min fɔ bi ye tun tɛ sûrement a kɛra cogo o cogo an nɔ b'a la o an nɔ t'a la o dɔw somɔgɔw de fara hali ni kiri ma tigɛ ka jaabi bɔ an kunna wolo ko tɛ fɔlɔ hali n'a nɔ t'a la an nɔ bɛna n'a kama donc kuma bɛ kuma na an kan'o fɔ kɛwalew bɛ kɛwale la n b'a ɲini ka client kɛ o kana kɛ a bɛɛ ye maaba de ye bɛɛ ka to i ka maaba minɛn kɔnɔ a fɔra ko n y'a kɛ o ni n y'a kɛ tɛ kelen ye o n nɔ min na ko ye nin ko in kɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ nɔnɔ ma se ka nin justifier sariya ma kiiri tigɛ k'a fɔ jɛni y'a kɛ jɛni m'a kɛ an ka maa minnu banna kiiri in senfɛ an ka jɛ ka Ala deli Ala ka hinɛ o la ka segin ka ɲini faamaw fɛ maa o maa n'i tora la bɛɛ ko i tora Mali ko so faamaw ka ɲɛji cɛ wari di somɔgɔw ma min a bɛ fɔ min ma ko joli sara sariya y'a fɔ dɛ ko n kɔntɛnite a bɛ kuranɛ kɔnɔ joli sara bɛ min na o ye kelen ye an ka jɛ an ka Mali bila an bɛɛ ni san cɛ pour que an ka bɛn mais bɛn ka gɛlɛn ko ye anw yɛrɛ ko tɛ minnu b'a fɛ ka n'u sigi Mali la olu de bolo olu ka hɛrɛ tɛ anw ka bɛn o sinon anw nana an dɛmɛ ko an ka ko rébellion wulila ko an ka kɛ pour que Mali dugukolo bɛɛ bɛ segin Maliya la mais hali bi kidali ma di Mali ma fɔlɔ anw ka sɔrɔdasiw bɛ o tuma diɲɛ de bɛ yen rebelle dɔrɔn don
Non. Parce que Tombouctou Minana, Gao Minana, Kona Minana, Pedira Malima, Asera Kidal Matro, Contetu, Mukara Mangai. Et à Tchim, no Wadi la Yatro Mali sur la Soube Kidal. Kofe, parce qu'à Franco Mali Toukoulou, le premier ministre Mara, et c'est un bon droit. Et le premier ministre était un Tougina, et Gajamanako. Otara Trongo, Keramalou Bekema, Donganga, Haklito, Namanyamina, et Kalaje. Munu bana bitara ke munu ka sogolo o do ikoro ka gendarme mu gani ko fenge ante je ka ala tele ala ga hino lu fonona anga fara nyugo ka pour ko lu beti mi bo jogo mina manga nyato nyugo ni jugo kungule ka sa ni jugo ya be fo ba manati do bi yele fatife do ba fo ko meni teme abaga yetere de nafe donc fo malion anga fara nyugo ka njando do yere bi olu yere ta fait ka puissance étrangère do be olu ta fait ko lu ka kuma du franchement olu tun yan be jamba e ka kayi lajege la région la plus paisible ko créer olu bena to ko gabana olu ke to fait ka kayi tasma vule ka du ko bela o bi se ka ke tugo jumel anda yere do ka fo on ben ngoro kungo wa be de be sabati on est sans Tchamangansi, donc les gens Espagne, France, Italie, États-Unis, Gabana, Bambé, qui te mangaje, Johnny, et tu y tiens à Johnny. John est d'avoir une aérée. Anga Sabali, Anga Segambo, Anga Mirimalila, Mami Benefega, Anga Folidoma. D'accord, mais maintenant, maître, il y a un livre, il y a un Dobambulu, il y a un profond Labante, où il y a Mamou Touranina, le Rouge Moussa. Avec Amoroa Sanouna ne fait pas au boulot, non, mais il y a la fois, prévement sur le Noro. Maintenant, il y a Sharia Barakele. Est-ce que la Nini Munganga, qui est un Mumba Touka Haka Sekumo, Mamou Moussa? Vous les gars, tu m'as baissé. Vous l'avez Kandasama, mais finalement, Mendasama. Ne y'a fɔ ko ne ni ci ka Bakari kabi a daminɛ k'a fɔ ko waati n'a cogo ko il fallait créer l'institution des pupilles de la République, c'est-à-dire minnu tora kɛlɛ ninnu senfɛ ka taa 2012 fɔ bi minnu bɛ ka to a la k'u denw o ka kɛ fasodenw ye mun de la an bɛɛ ye fasoden ye dɛ mais fɛn o fɛn si b'i fɔ ne an bɛɛ ye kalan kɛ fu faso de y'an bɛɛ ka kalan ta fu. On m'a demandé Torala ni au Pomuta, autant en génération Moko. Donc, au donné, façon qu'à mettre en charge les pupilles de la République. Nous, pour Joli Saraminko Fora, à Katoum, Wajibito. Sara la Wajibito, à Kara Purane, à Kara Sari à Wajibito. Tout à fait indemnisation, mais Purane n'a pas fait le prix du sang. Donc, à payer quel est à Kassara, pas maton nous comme Flana, j'ai la femme médecine, Sigli médecine, entente nationale, à Saria d'autres à promulguer le 24 juillet. À Fofon Fenkera, 2012, qu'on a pas Yafa Nogoma, encore que si bonnet, on te scache, mais en fait Yafa Amma. Mais Yafa ne peut que dans Kodomono Kakadem, c'est nous en charge, pas ma tête en train de Joli Sara. Dès que Fon fait nom Nana Yafa Bema. C'est une mesure d'oubli, d'effacement. Il n'a pas comment délicater ou d'amnistie. À Sariatala, à promulguer le 24 juillet, le président a promulgué. Donc, Nantaro sera fait. Au dégât, quand Agnès Malé Jolima. D'accord, mais est-ce que Sharia Yamaya, Amadouaya Gata Fara Surasuka, Nako, Naira Yamaya Kafokatra, Katanga Surasu, de Mekela, comme général. Une stratégie chamando, est-ce que Sharia va yamaria ni choga ina kata? Façon d'ailleurs le ministre de la Défense, nous avons nommé Navo Amadou Aye. Autant que service rendu Malade. Ni Mali Bardo, gouvernement Bardo, ABC ka service rendu la Mouna, au table là, fait table parce que d'ailleurs nous avons nommé au même titre qu'Amadou Aye. Donc ABC Kaki. On ne pas belle tout. D'accord. Voilà. Mais maintenant, on va aller dans les jours à venir. C'est quoi sur le plateau, maître?
ça dépend parce que avocat tɛ se ka i ka kɛnɛya wajibiya ka dɔ da bɛɛ fɛ. Oui, mais comme il y a a bɛ ɲin'a fɛ a bɛ ɲin'a fɛ e de bɛ fɛn caman sɔrɔ a jɔ k'a ka n'a ka ca la a yɛrɛ b'a f'i ye k'ale bɛ se ka fɛn o fɛn fɔ ko ne bɛ se ka n pan o caman kɔnɔ ka fɔ mais n'a ka di yɛrɛ mais pour le moment je préfère que a kana fosi fɔ n donna mɛ fan da n'i ma don de ɲɔgɔn t'a la n nana kuma n ma nin fɔ tan n y'a don da an ka haya to yen fɔlɔ avocat mana se ka min lase an ma an k'an jigi t'o la. D'accord Djiga Bakari yanni n ka kɔrɔfɔ laban di maître ma maintenant aw minnu ye club sigi a kɛmɛ ka mun sigi sen kan a bɛna mun kɛ sisan. An y'o de fɔ baara yɛrɛ tun ma daminɛ mais a daminɛna de c'est pas parce que bi a y'a ninnu libéré la ko o de bɛna an ka wuli ka jɔ ani cɛsiri ko b'o jɔ a n'o cɛ ka jan kosɛbɛ an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ parce que an y'o de fɔ maliko de don maliko de ani a y'a se ɲɔgɔn ma ani a y'a ma jɛ k'a fɔ ko awa nafolotigi don nin b'a fɛ nin t'a fɛ non nka an jɛra hɔrɔnya dɔ de kan n'o ye 22 mars 2012 an ko u ye baara min kɛ a don kama baara in ɲɛna diyara an ye an m'o dugu bisiw wa an t'o dugu fɔ k'an sa i y'a faamu donc o baara min diyara an ye a ka d'an ye toujours a y'a y'o hakilila min ta a ka t'o sira in kan o ye anw munankan de ye mali in kɔnɔ jamana a ka kɛ jamanadenw ta ye ka jamana kana kɛ doni ka denbaya walima ɲini ka gɛrɛn ta ye an t'o fɛ jamana bi n'o de tiɲɛ an kɔnɔ wa an bolo gɛlɛya kɔnɔ fɔ bi an ma se ka bɔ o de la tuma caman b'a mɛn dɔw da ko awa kɔrɔbɛla ko tiɲɛni ko a y'a ninnu ka coup d'état de don ne b'a fɔ hali an kana kɛ silamɛ na an ka kɛ hɔrɔn ye mɔgɔw b'a k'a faamuya k'a hakɛ to kuma fɔcogo la mais n'i ma kɛ silamɛ kɛ hɔrɔn ye o tuma maa kɛmɛ ni ko min dara ka kan tigɛ aw hakili t'a la a gɛlɛyaw kan a yɛrɛ tun bɛ fanga na wa ɲɛmaa dɔw ni rebelu ka kumakanw munumunu na a y'a kumakan de tun don wa rebelu an y'a ye faransɛw ka otage libéreli o nafolow yɛrɛ jamana ɲɛmaa dɔw musow bolo faransi a y'a furumuso de tun don alors libi kɛlɛ juguyalen awa min ye kutukɛla tɔnw u taara kɛrɛnkɛrɛnna Niger y'i ban gori soir ko fo ka marafɛnw bila Algérie y'o kelen de fɔ anw minnu bisimila yan wa ala ka hinɛ la ka kunnafoni taar'u bisimila ka kuma fɔ a nana don min a yɛrɛ ko non ko marafɛn bɛɛ ninnu bolo tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ kabini ne yɛrɛ bɛ sɔrɔsiya la n ye général de mais ma nin dɔw ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais a nana a ye 50 d'u ma Bakari Djiga Bakari maa minnu b'a fɔ ko an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi parce que ko a yɛrɛ sababu y'a kɛ mɔgɔ caman sɔrɔ ka voter IBK ye caman y'a jira k'an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi na bi ko a y'a nɔ b'a la e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ non o k'a faamuya adamaden a y'a bɛ se ka danaya di d'a kan i b'a sɔrɔ e dalen minɛ na bi i bɛ se ka i denmuso ta k'a di ne ma furu la awa ni dara den tɔɲɔ don ma bɔ i jigi kɔrɔ wa nka i b'a diya waati min dun kun da bɛ na o kɔrɔ ye k'e ye den tɔɲɔ e de y'a tɔɲɔ wa mɛ i kun da bɛ ne la de ni a y'a dara i bɛ k'a don ka jamana d'a ma sabu a kun da b'a la kɛ est ce que a y'a kelen yɛrɛ kun da b'a la hali deni ɲɛmaa bɛɛ m'a fɔ k'u dalen don a la wa i b'a sɔrɔ a bɔra maaw jigi kɔrɔ kɛ danaya min dara kan peut être ni maaw y'o fɔ maaw de bolo i b'a sɔrɔ i bɛ k'a bɔr'u jigi kɔrɔ nka a y'a tɛ a y'a ti fanga na tun n dar'i la n y'a d'i ma walima n dar'i la i kɛra masakɛ ye n'i ye soutenu i kɛra ye mais a y'a ma élection labɛn n ko premier ministre tun bɛ yen plein pouvoir bɛ min bolo président par intérim tun bɛ jɔ mun da olu n'u ka ministre olu de y'a labɛn a y'a ma labɛn o a y'a bɛ se k'a fɔ dɔrɔn a diɲɛ na ŋɛnɛ peut être karisa ka di n ye c'est un droit voilà. D'accord. Et maintenant, mettre votre dernier mot, Malien Tchemani Moussoma, Mounoubi Malikono, Mounoubi Malikoka, Amadou Aya Sambo Tokola. Amadou Général Amadou Aya Sambo Tokola. Aïn Malien fait, Anga Yobam, Anga Ben. Parce qu'en ce qui est de 2012 à maintenant, à 2012 la phobie, faut qu'on a signé Sogolo. Fale mingira ndasira de giro geleche funuma be surasike de magato ko tema groupe dobe marfa bugulu yanfe no mawule ka dobe dangar ni sera muma sano groupe ka chani ke esu tuna kumbe anga surasu dem
pour semer information k'u dɛmɛ an farikolo la k'u dɛmɛ an bolo nafolo la o la Mali bɛ taa an ka kɛlɛ fu dabila an ka kɛlɛ fu dabila ka ɲini Ala fɛ Ala k'an dɛmɛ Ala k'an bɔ ne sigi an bɛ se ka min fɔ. Merci beaucoup maître. Et Damakili bɛ se ka mun fara maître ni Jika Bakari ta kan an ka sɔrɔ ka émission ɲɔngiri. Tɔnɔ ka kuma yɛrɛ bakuruba mɔ min ye Jika Bakari ani maître ka kuma ye sabula kuma dɔ bɛ yen bi an mago bɛ bɛn na jamana in kɔnɔ surtout finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka ka lajɛ a y'a n'a jɛɲɔgɔn minnu bɔra bi jamana mago b'u la u jɔyɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ n'o jɔyɔrɔ bɛ yen u bɛ se ka min kɛ u ka d'u ma komi maître y'a fɔ cogo min Dayiru bɛ kɛra ministre a bɛ ka jamana servir bi a bɛ ka a jɔyɔrɔ fa wa a ninnu fana kodɔn ni faamu min b'u la n'u bɛ se ka o baara jamana ye a n'a jɛɲɔgɔnw u k'o bila u ka bila o baaraw la u ka tɛmɛ n'o ye komi an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma donc ne yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ min na bi o ye surtout armée soutien moral n'o de fina o don surasiw yɛrɛ ko ne ma k'u mago b'o de la ko soutien moral olu ti sanu fɛ ti wari fɛ mais hali an ka to ka u dɛmɛ ni dusukun ni hakiliw ni fɛnw ye u mago b'o la kojugu donc an ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ sababu ye surasiw ka ɲɔgɔn minɛ sɔnni an ka bɛn ka don da kelen fɛ bi gendarme ta ye o image o kan ka to bɛɛ kun na gendarme ye min kɛ a ye u nisɔndiyara n'a bilali ye bi nin kan ka kɛ sababu ye an ka surasiw ka ɲɔgɔn minɛ maliyɛn bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ a y'a se ka min kɛ a n'a ka cɛw k'o kɛ jamana ye jamanadenw an ka ɲinɛ nin bɛɛ kɔ sɔnni an ka ko wɛrɛw boloda tuguni an ko sɔsɔ bɛ dɔn na nka hakili b'a gɛlɛnkala la dɛ ko wɛrɛ b'an da la jamana in kɔnɔ min ti nin ko ninnu ye an ka ɲɛsin ko gɛlɛnw ma donc cɔn dɔ ye ne ka d'accord Damakili merci beaucoup maître merci beaucoup an bɛ yɛrɛ fo bɛɛ waleɲuman dɔn maliyɛnw k'a yira aw la k'a fɔ maître Cɛsolo Konare ale tun ye Amadu Aya Sanogo ka avocat dɔ ye ani ka fara Jika Bakari kan Kulibali ale fana tun b'an bolokɔrɔ ale ye Amadu Aya Sanogo u ka club ba mun na sigilen don ale y'o membre ɲɛmaaba dɔ ye maliyɛnw an ye wulikajɔ sabati depuis dugu jɛra sabula a fɔra an ye tarata tɛmɛnen ko délibération a bɛ kɛ bi depuis 8 heures an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ko bɛɛ kɛra an ɲɛna an y'a yamaruya k'a fɔ ni ko bɛɛ nana ban an nana ye k'a fɔ bolonɔ nana bila gafe kan an ɲɛ bɛ Amadu Aya Sanogo ninnu taatɔ la so ani ka fara a n'a nɔfɛmaw bɛɛ kan maliyɛnw ko o de la anw bɛ bɔ ka kuma caman fɔ maliyɛnw bi Amadu Aya Sanogo a n'a nɔfɛbaw u kɔni b'u ka denbaya la Damakili da sera mun ma k'a fɔ surasiw ka ko a bɔra k'a ye Sogolo ko mun ni a kɛra anw ka gendarme la maliyɛnw an bɛɛ kan ka wuli ka an ka surasiw dɛmɛ ni duwawu ye ani hakilila ɲɛnamaw an bɛɛ kan ka bila an kunna k'a fɔ ko Mali bɛ yɔrɔ mun na ko sisan an ka dɔ bɔ kulonkɛw ni ambiance la an k'an ka surasiw ka kuma dumanw fɔ k'a yira an ka surasiw la k'a fɔ ko an hakili b'u la maliyɛnw o de kan ka kɛ anw ka baara ye maa minnu bɛ k'u wulikajɔ kɛ anw ka se ka lakana hɛrɛ ani baden kɔnɔ olu kana ye k'a fɔ ɲɛ wɛrɛ bɛ anw ka ko la mun ka girin ka tɛmɛ olu ta kan maliyɛnw nin ko mun ni a kɛra jamana kɔnɔ an b'a yamaruya k'a fɔ an ka laɲini ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ fiyewu ka duwawu kɛ maa minnu bɛ yen ni u taara n'u kun dayana ni saya in na ala ka u garisigɛ kɛ alijinɛ ye laɲini mun fana sabatira k'a fɔ ko surasiw yɛrɛ damaw ka bɛn k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maliyɛnw nin ka kɛ o ye an bɛɛ ka fara u kan ni ka se k'u dɛmɛ n'o hakilila ɲuman ye mun b'a to anw ka se ka jugu ka se ka k'u malo cogo min na ɲɛma ɲɛna maliyɛnw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye don nataw la ko maître y'a fɔ cogo min na ko ale kɔni ka laɲini ye Amadu Aya Sanogo a kana kuma nin waati in na an yɛrɛ ye cɛsiri bɛɛ kɛ mun b'a to an ka se k'a sɔrɔ a ka kuma nka u ma se ka u tan di maa ma don min na ni ko nana sigi sen kan an b'a wele ka na ni plateau kelen kan ka se ka kumakan d'a ma a ka fɛn fɔ jamanadenw ye maliyɛn cɛman ni musoman ye maliyɛnw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn k'a fɔ ye jamana in ala ka barika don a la ala k'an taa ɲɛ ala k'an kisi jugu ma maliyɛnw ala k'an bɛn merci à toutes et à tous au revoir.